যারা বারবার হাত তুলে নামিয়ে নিচ্ছেন আগামী কাল থেকে তাদের যে কি দিন খারাপ যাবে এবার বাকিটা আপনাদের উপর। তাহলে কি হাত উঠবে একটু সবাই মিলে? রাধে রাধে সবাই মিলে দু হাত তুলে একসাথে। আর কেউ হাত নামাবেন না কাল থেকে, তাহলে কিন্তু দিন খারাপ যাবে। একটু হাতগুলো তুলে রাখতে হবে সবাই মিলে। চলো দেখি একসাথে। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। एक बार दो हाथ तुले सबाई मिले राधे राधे। तुमको सकती मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको सकती मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। আমি রাধা গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা জানাবো, মা শীতলা মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবো, মা কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবো এখানকার প্রত্যেকটি মানুষের মাথার উপর যেন রাধা গোবিন্দের কৃপা দৃষ্টি, মা শীতলা মায়ের কৃপা দৃষ্টি, মা কালীর যেন কৃপা দৃষ্টি সারা জীবন এইভাবে থাকে। আরেকবার শেষবারের মতো দু হাত তুলে সবাই মিলে বলবো রাধে রাধে। আজকে সবার ঘুমের ছুটি, আরে বাবরে ওটা গাইতে হবে। আরেকবার শেষবারের মতো দেখি রাধে রাধে। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो प्रेम में रस तुम